आसाम को दर्शक को सानाम को सगुन जोहार तेहिं आर वीडियो रिन आतांग दारामेद बुना नॉय बुन नेलेक कान नोआ दृश्य तेहिं नुकु अड़ी दुरुम दुरुम हड़ को जरवाव कान चिदा सानाम कोन बडाया डुबा ओक्ते पड़ाव लेन खान गी ब्रिज को को जूता मेनखान ओना मौज तहन ओक्ते रेदो बांग को मेरामतिया चिदा आर तेहिं उनका लगाते तेहिं नुकु को नेल ᱧᱟᱢ कान नितो डुबा ओक्ते रे नुकु मारांग उतर मिटन गाडा रिया ब्रिज रपुद कान खातिर आतु हड़ तुकु छुटाव काना आर नोआ ब्रिज जहाँ दो मिट नखा बड़ी इकाना आर मिट नखा मेनाआ मेनखान नोआ ब्रिज बड़ी इकानते 25 टी आतुरेन चासी को दो अड़ी आवाटपारे मेना कुआ उनकुआ बाद बैहड़ रे दाग बांग रकाबो कान खातिर तिहिं आतु हड़ अड़ी जाले थाले हेना कुआ आदो तिहिं उनको दाग रकाब लगित ते अड़ीगान नोआ आकोते जुत को धुराव कना चेदा जे आसाम सरकार ठेन अड़ीगान को नेहर का मेनकान नोआ नेहर बाय आंजम का तकुआ ओनाते तिहिं 20 टी आतुरेन हड़ हेज कातेन ओना बंधाल लेका को आड़ी जुतिदा नोआ दो हुयुग कना आसाम पनोत बीटीआर एलेका शांतिपुर आउटपोस्ट लातार निजलागुड़ी आतुते पारम चलाव कान मिट निजला गडा नोआ रिया मिट नखा ब्रिज रपुद कना आर मिट नखा दो मेना गया मेनखान ना बड़ी कान खातिर आतु हड़ अड़ी आवाटापारे खातिर तिहिं 25 टी आतुरेन हड़ हेज काते नोआ को जुतिदा मेनखान नोआ इदी काते आसाम सरकार को नेहराय कना देलांग नुकुआ नेहर कथा थोड़ा बुन आंजम पुस्तव लगी बहुत बছর হল আমার নিজলাটো 82 83 বছৰত মই বনাইছিলো আজিলৈকে বহুত বছৰ হল কিন্তু আমাৰ সুইচ গেট আনকমপ্লিট হোৱা নাই এনেকুৱা আমি কৈ আছে আমাৰ কমপ্লিট নিজলাটো হোৱা নাই এই কাৰণে আমি মহাদয় সাৰত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম আমাৰ পানীটো পাহাৰলৈকে ভূটানৰ পৰা আহে এতিয়ালৈকে পানীও নাই জমিন বাৰী নাই খৰাং একেবাৰে কেনেকৈ হ'ব এইটো মানে মোৰ ৰাজ্যবিলাক আমাৰ 25টা গাঁও আছে নীলাগুৰি বেংটলৈকে আমাৰ 25টা গাঁও কিন্তু কোনো পানী নাই পানী যোগানো নাই এনেকুৱা আমাৰ সুইচ গেট আনকমপ্লিট কিন্তু এই আনকমপ্লিট সুইচ গেটটো যাতে বনাই দিয়ে ছাৰত মই সোনকালে যাতে বনাই দিয়ে আমি সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে আৰু আমাৰ বহুত বেনিফিচাৰী আছিল হাজাৰ বিঘা এনেকুৱা বেনিফিচাৰী আছিল ধান গাড়ী আছে কিন্তু পানীও নাই কয়জনমান হালুৱা আছে কয়জনমান হালুৱা মানে বহুত হাজাৰজন এনেকুৱা বেনিফিচাৰী আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আনকমপ্লিট বানটো হোৱা নাই এইটো সোনকালে আমাৰ ছাৰবিলাক যাতে কামটো কৰি দিয়ে আমাৰ এই যোৱা মাহত আমাৰ চিফ ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আমাক 1,20 লাখ মাথাউৰি দিছে এইটো বনাই আছে আমাক চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্ট কিবা ডিভিজনত বনাই আছিল এইটো মাথাউৰি এইটো আমি ছাৰত আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ নিজলা বহুত মৰম কৰি এইটো দিছে এইটো আমাৰ খুব চেষ্টা কৰিছিল আৰু কি ছাৰৰ সোনকালে যাতে আমাৰ বান আহি যাতে চাই পেলাই যাতে অনুদান কিবা দিয়ে সেইটো আমাৰ ৰাইজৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে